बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बात होगी कि तोशाखाना के जो मज़ीद इंकशाफात हुए हैं उसके बाद नून लीग में मज़ीद फूट उभर कर सामने आई है। वो कैसे, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बात होगी कि इमरान खान ने रैली बड़ी कामयाबी से निकाली और तमाम तर रास्ता बंद करने के बावजूद भी कारकुनों की और अवाम की बड़ी तादाद इस रैली में शिरकत के लिए पहुंची कि तिल रखने के लिए वहाँ पे जगह नहीं थी। और मरीम नवाज़ साहिबा वो उन्होंने एक छोटा सा शॉट दिखाया कि इमरान खान जो हैं उनकी रैली में कोई लोग हैं नहीं, और फिर इमरान खान ने एक बड़ा कदम उठाया। वो बड़ा कदम क्या है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इसके अलावा बात होगी टेरियान वाइट केस की, जिसके ऊपर बड़ा एक शोर डल रहा है कि इमरान खान ने जो है एक बेटी जो है वो डिक्लेयर नहीं की हुई और उस पर बड़ी जो है ना बची हुई है हलचल। और अब देखेंगे कि उसका भी कचूमर निकल गया है, तो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि शाहिद हकान अब्बासी जो तोशाखाना केस के अंदर अनगिनत घड़ियाँ लेने वाले शख्स हैं और बड़ी ढिठाई के साथ उसको डिफेंड भी करते हुए नज़र आए शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में। और वो भी बड़े होम्योपैथिक किस्म के सवाल पूछ रहा था और उसने ये पूछना गवारा नहीं किया कि शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि जी वो मेरे नाम के गिफ्ट थे और मैंने ख़रीद लिए, तो इसमें कोई कदर नहीं है, और ये मुल्क की जो है प्रॉपर्टी नहीं होती, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे आई है। तो जो आपके दो बेटों ने ये घड़ियाँ ली हैं तो क्या वो उनके नाम पर भी आ गई थी? ये एक सोचने से ताल्लुक़ रखती है बात। और क्या आपने ये डिक्लेयर भी किए हैं एसेट्स या नहीं, ये और जितने भी लोगों के नाम आए नून लीग के, पीपल्स पार्टी के लोगों के, क्या उन्होंने डिक्लेयर किए? ये अब केस बनेगा। तो इसमें जो अहम बात है वो ये है, जो मैंने आपको कहा कि नून लीग में टूट फूट नज़र आ रही है, और वो ऐसे नज़र आ रही है कि इन्होंने जो शाहिद खान अब्बासी हैं उन्होंने एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से एक मुहिम चलाई है, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, मिफ्ता इस्माइल, फ़वाद हसन फ़वाद और ये ख़ुद मसूफ़ शामिल हैं। और वो कुछ और मकसद के लिए निकले हैं कि अगर इनकी जमात इनको खुडे लाइन लगा देती है तो ये अपने कोई पार्टी बना लें और इसको लेकर चलें। और इसके बसात नुमाया तौर पर नज़र भी आने लगे कि अनकरीब ठुड्डा पड़ सकता है शाहिद खान अब्बासी को। वो ऐसे कि सलमान शहबाज जैसा मफरूर इश्तिहारी मनी लॉन्ड्रर शख्स जो है वो अपने ही बंदे शाहिद खान अब्बासी पर तनकीद करते हुए कह रहा है कि रीमेजनिंग तोशाखाना गिफ्ट, यानी ताना मारा है उसने, ठीक है। यानी इतनी इनको तकलीफ़ हो रही है कि वो अलहदा पार्टी बना रहा है या अलहदा अपनी एक मुहिम चला रहे हैं शाहिद खान अब्बासी रीमेजनिंग पाकिस्तान के नाम से। तो ये नून लीग में आप देखें किस कदर फूट है और फूट को शो करता है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो है वो मीनार पाकिस्तान में एतवार के रोज़ जलसा कर रहे हैं, और जो मोहतरमा अनानास वाली कह रही हैं कि जी इमरान खान के तो लोग ही नहीं इकट्ठे हुए थे। तो अच्छा, अगर लोग इकट्ठे नहीं हुए थे तो आप पहली बात इलेक्शन करवा दें फिर, कि इमाम तो साथ नहीं है। दूसरी बात कि इमरान खान ने जवाब भी दे दिया एक किस्म का, मरीम नवाज़ को तो नहीं, वैसे ही उन्होंने कहा कि और मकबूलियत देखनी है तो आओ मीनार पाकिस्तान में जलसा करो। कि PDM तो जलसा भर ही नहीं सकी थी मीनार पाकिस्तान में, ये तो कहाँ के लोग हैं, क्या बातें करते हैं, कोई इनकी अकल मत है नहीं, इनको पता नहीं है इन्होंने करना क्या है और क्या कह रही थी मरीम साहिबा। तो इमरान कहते हैं चलो ठीक है जी, देख लेते हैं संडे को। तो अब एक बंदा इतना कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा है कि मैं मीनार पाकिस्तान भर दूंगा, मीनार पाकिस्तान भरना कोई हालाजी का वारा नहीं है, उन्होंने पहले भी 2-3 दफ़ा ये भरा है, तो इस बार तो मेरे ख्याल से वो और ज़्यादा डबल भर देंगे, इतनी मकबूलियत है। तो वो एक बंदा कुछ कह रहा है, कुछ सोच के कह रहा है ना कि मैं मीनार पाकिस्तान भर दूंगा। अगर लोग ना होते रैली में तो वो कहते यार ठीक है यार, मीनार पाकिस्तान में नहीं कहीं और जलसा कर लेते हैं, कोई हॉकी ग्राउंड स्टेडियम में जलसा कर लेते हैं। मैंने तो खुद इनके 2 जलसे कवर किए हैं, मीनार पाकिस्तान वाला जलसा भी कवर किया है और हॉकी स्टेडियम वाला भी जलसा कवर किया कि तिल रखने के लिए जगह नहीं थी वहाँ पे, और नई नई साजिश हुई थी जो इमरान खान को निकाला गया था, और लोग वो ऊपर भी चढ़ गए थे स्टेडियम के जो ऊपर जो बनी हुई है सारी, वहाँ पर भी लोग आ गए और वो मज़ीद आना चाह रहे थे। अगर आ जाते तो खुदा न खास्ता भगदड़ मच सकती थी, और भगदड़ मच जाती तो बहुत जानी नुकसान होता है, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। तो हमें तो ये डर था कि अगर भगदड़ मच गई तो हम लोगों का पता नहीं क्या होगा, लेकिन खैर वो अल्लाह ताला ने हमें इसे इस्लामत वहाँ से निकाली है। मैंने उसका व्लॉग भी बनाया था, शेयर किया था। और अब इमरान खान ने बहरहाल जवाब दे दिया है।
دوسری ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ٹیریان کیس کے حوالے سے ہے، جس کو بڑا انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے، بڑا کہتے ہیں کہ اس میں تو عمران خان کا بچنا ہی ناممکن ہے۔ تو اس کا میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ کیس کی سماعت ہوئی تھی کل، اور اس میں کیا بات ہوئی۔ اس میں اب دیکھیں سب سے بڑا کیا ان کے لیے سبکی کا باعث بنا، بےزتی کا باعث بنا کہ جو درخواست گزار سو کارڈ جو یہ لے کے آیا کہ جی عمران خان کی اس طرح ایک انلیگل بیٹی ہے اور انہوں نے چھپائی ہے، اور اس کے جو وکیل ہیں ان کی تیاری نہیں تھی، تو عدالت نے کہا جی بھائی آپ اپنی تیاری کر کے آئیں اور 20 مارچ تک تیاری کر کے آئیں پھر ہم سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا بڑا منہ پہ چپیڑ پڑی ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے کپتان کے جو بیان ہیں حلفی کی جو کاپی ہے جو امریکہ میں جو انہوں نے جمع کرایا ہے، امریکہ میں بھی کیس چلا تھا اس کا، تو وکیل نے وہ کاپی سامنے رکھی، تو جج صاحب نے آگے سے کہا کہ بھائی یہ آپ اس ڈاکومنٹ پر انحصار کر رہے ہیں، آپ کا صرف اس ڈاکومنٹ پر انحصار اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ گارڈین شپ کو شو کرتا ہے کہ وہ سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن یہ شو نہیں ہوتا کہ عمران خان ٹیریان کے والد ہیں، یہ کہیں سے بھی شو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مطلب عدالت نے یہ کہا کہ آپ کو واضح الفاظ میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عمران خان نے یہ اعتراف کیا ہو کہ ٹیریان ان کی بیٹی ہیں، تو اور پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو کفالت کرتے ہیں بچوں کی، لیکن وہ والد نہیں ہیں حقیقی، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر عدالت نے جو سب سے اہم پوائنٹ بتایا نا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اہم پوائنٹ کیا تھا۔ عدالت نے سب سے ویلڈ پوائنٹ یہ اٹھایا کہ یہ کیسے جو ہے نا دوسرے شکایت کر سکتے ہیں کہ جی یہ عمران خان کی بیٹی ہے، جبکہ عمران خان کی جو بیٹی جس کو کہا جا رہا ہے وہ خود اعتراض نہیں کر رہی، وہ تو متاثر ہے، اس کو تو بولنا چاہیے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، وہ تو بول ہی نہیں رہی، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو سب سے مین پوائنٹ ہے کہ جس کو شور مچانا چاہیے وہی شور نہیں مچا رہا، تو پھر اس کے پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ تو عدالت نے اڑا کے رکھ دیا قسم کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کے حال ہیں۔ توشہ خانہ میں یہ ویسے پھنس رہے ہیں جس میں عمران خان پہ فدر جرم لگا رہے ہیں کہ جی ایک یہ توشہ خانہ کیس میں اور یہ ٹیریان والے کیس میں، تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں کیس میں الٹے پاڑے ہیں۔ توشہ خانہ میں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیس ہی ختم ہو گیا نا قسم کا، کہ شاید اکان عباسی جیسے آدمی نے اعتراف کیا کہ جی وہ تو میرے گفٹ ہے تو میں جو مرضی کروں اس کا تو وہ تو لے کے رکھ سکتے ہیں، تو پھر عمران خان کا تو کیس یہی ہے نا کہ اس نے تحفہ لے کے مطلب پیسے دیے، تو پیسے دینے پہ آپ اس کو باہر کر دو کہ تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا، اب تو یہ سارے باہر ہوں گے۔ تو یہ بھی عدالت کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا تو شاہانہ کیس کے اندر بھی، اور ٹیریان والا تو ویسے ہی اب اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کیس، تو ان کے تو بڑی نا ذلت ہے ان کے لیے، بڑی رسوائی ہے کہ کس طرح سے یہ دبانے کے چکروں میں یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ باہر کر دیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ان سے، وہ نہ آگے ہو پائے گا، ہم ہی وقت ضائع کری جا رہے ہیں۔ بہتر اسی میں ہے کہ عام انتخابات کروا دیں ایک ہی بار ایک ہی وقت میں، تو پھر جس کی حکومت بنے ملک چلنے دیں، اناؤں کا مسئلہ نہ بنائیں، ورنہ آپ لوگوں جو ہے نا وہ سب عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ تو ملتے کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔